Okay. Okay guys, good morning. Niya karon ini sa Mahaplag. So kauban nato karon si Sir Andy. Randy. Yes, Andy. Sir Andy. So sir, kumusta ang sa imong gipamati sa imong lawas ron? So, medyo okay naman. Medyo na pamaol. Ay pumaol. Gikan sa Me. Kana sakit eh. sakit. Gamay. Tekas. Sakit pod. May imong shoulder. Kana sakit eh. Dali. Naantara no. Na okay ra. Mm. May hangat kinta. Kana sakit eh. Dali. Doko.